মহাষ্টমী ও মহানবমীর সন্ধিক্ষণে উদযাপিত হয় এক মহামুহূর্ত সন্ধি পুজো। এই মুহূর্তে পূজিত হন মহামায়ার এক অনন্ত রূপ। কথিত আছে, এই সন্ধিক্ষণের পবিত্র ক্ষণে দেবী দুর্গার ভ্রূমধ্য থেকে আবির্ভূত হয়েছিলেন অশুভ বিনাশিনী এক দেবী। তার তেজ ছড়িয়ে পড়েছিল সমস্ত ভূখণ্ডে। তিনি চণ্ড ও মুন্ড নামক দুই অসুরকে বধ করে মহাশক্তির প্রকাশ ঘটান। দেবী শক্তি, জাগরণ ও সাহসের প্রতীক। আদ্যাশক্তি মহামায়ার এই শক্তিময় তেজস্বিনী রূপ সন্ধি পুজোর অধিষ্ঠাত্রী দেবী চামুণ্ডা। ओम जय त्वं देवी चामुण्डे जय भूतापहारिणे जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमस्तुते। जय त्वं देवी चामुण्डे जय भूतापहारिणे जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमस्तुते। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री सदा स्वाहा नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः। 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 शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सृष्टि स्थिति विनाशना शक्तिभूते सनातने गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्वर्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः। नमस्तस्मै 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 नमो नमः। नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमस्तस्मै